Evo nas, nastavljamo naše novsko jutro sa nekim vedrijim temama, sa nekim ljepšim pričama, sa pričom između ostalog o tome kakvi se snovi sanjaju u ovoj našoj Boki. Imamo zaista dobrog sagovornika za to, gospodin Peđa Ristić, autor, pa sad možemo već da kažemo, zaslužan i tekako zašto imamo jedan sjajan projekat muzičko-scenski, muzikal San o Boki ovdje kod nas. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. I hvala vama za tu divnu priču koja ovako živi ovdje već i koja je toliko zaživjela i ona će izotvoriti ovogodišnje hercegnovske aprilske pozorišne svečanosti. Tako je, ja sam neobično ponosan na taj svoj mali projekt. Za mene mali da sam napisao scenario za taj musical, a projekat musicala je enormno veliki, zahvaljujući nevladinoj organizaciji Bruna i Mireli Šćasni, koja to sve vodi, režiseru Petru Pejakoviću, koji nas je okupio i obučio i pokazao šta treba da radimo. Ekipa od 35 ljudi na sceni, sve lokalni talenti, glumci i amateri iz Herceg Novog i okoline. I kad smo pre 3 godine, 2,5, za vreme korone, počinjali, nismo ni sanjali šta ćemo da napravimo, koliko će to biti uspešno. Više puta smo mi pričali koliko je to zapravo jedan kompleksan projekat i koliko je u stvari musical sam po sebi jedna vrlo specifična i zahtjevna forma, a sve nekako dobija na posebnom značaju. Nećemo reći na težini, ali na značaju, kao što ste sami rekli malo prije. Dakle, toliko ljudi na sceni, neki su profesionalci, neki su amateri, ali zato je to sve proizvelo toliko jedne dobre energije. I evo, mi ćemo na zadovoljstvo svih nas ponovo gledati na završnici Hapsa San o Boki. Sad ja vas moram pitati, kako ste vi kao autor, kako ste vi zadovoljni, kako je to sve ispalo, kako to živi, kako živi ovaj musical? Pre 2,5 godine kad smo krenuli, gospođa Šćasni me, upoznali smo se ranije i ona me, znajući da sam objavio već neke knjige i priče, da sviram i pevam, da se bavim i muzikom, inspirisala i pozvala da, pošto sam već 10 godina Herceg-Novljanin i upoznao sam tu i način života i ljude i istoriju i predivne anegdote iz bliže i dalje istorije Herceg-Novog, da napišemo zajedno, da napravimo taj projekt. Krenuli smo skromno i ne znajući na što će to sve da ispadne. Međutim, Petar Pejaković kad se pridružio kao režiser i ovi naši glumci, Dejan Đonović, Miloš Pejović, Goran Slavić, Danilo Babović i svi ostali i profesionalne pevačice, Milica Zdravković, Maja Lukšić iz Tivta i svi ostali. Ima nas 25 na bini. Svi smo taj projekat nekako zdušno prihvatili. Shvatili smo da je ta moja priča ispala simpatična o bivšem hotelu Boka. I događaji u mjuziklu se dešavaju 1934. kada je tu u hotelu neka svadba zakazana, a istovremeno se očekuje kralj Aleksandar da prođe kroz Herceg Novi na svom tragičnom putu za Marsej 1934. I to smo napravili, to je jako dobro prihvatila hercegnovska publika. Evo, igrali smo već 9-10 puta u Herceg Novom i na ovim Vimozi već 2 puta. Na Hapsu smo sad pozvani drugi put. Prošle godine smo bili ocenjeni od publike kao najuspešnija predstava. Nezvanična, nije to takmičenje, ali one ocene koje publika daje, na kraju se najviše bodova skupilo za nas i zato su nas pozvali. Pogotovo ove godine na Haps, kada je inače i tema muzika i pozorište, tako da smo se tu uklopili. Evo, imamo divnu čast da zatvorimo Haps u nedelju. Ja bih rekla idealna završnica. A bili smo i u regionu, zvali su nas, bili smo u Tivtu na Purgatorijama prošlog leta, bili smo gosti u Trebinju gde su nas isto zdušno prihvatili, u Podgorici smo igrali u kulturnom centru Budo Tomović i bili smo u pozorištu na Terazijama u Beogradu, tamo isto bila prepuna sala i predivna atmosfera i
Mhm. u publici, a i naravno u ansamblu. Tako da obožavamo što to igramo i vrlo smo srećni. I nema sumnje zaista da i kao autor i tekako vam je drago. Evo, ja to vidim, Da. ja vjerujem i naši gledalci sasvim sigurno. Nema ništa bolje nego kad neko napravi nešto tako lijepo i kad to ima svoj život. Ali evo iz vašeg pera vidimo zaista ima tu dosta toga što moramo pomenuti. Evo ovdje reči i note. Ovdje smo rekli da je zapravo i Sano Boki, ali pored toga reči i note svašta nešto ima tu. Reči i note, da. Ja se bavim malo muzikom, malo pisanjem. Do sad sam objavio 3 romana. To su Pijanino u blatu, Srećan čovjek i Kovš, što je jedna čudna reč ruskog porekla i označava jednu veliku činiju. To je u ruskom jeziku tako činija za serviranje supe ili na balovima punča i tako iz početka 20. veka. Da, ja sam objavio već nekoliko knjiga. Posljednja, odnosno najnovija, nije posljednja, je Reči i note. Tu su neke priče, tu je unutra scenariju i prevodi 20-ak poznatih pop pesama koje ja sa društvom volim da sviram i pevam i na engleskom i na drugim jezicima, ali sam ovdje objavio i prevode na naš jezik da bi ljudi mogli da razumeju sav taj tekst. Ja sam inače penzionisan i elektroinženjer, a od kad sam se 16. otišao u penziju, tad se više bavim pisanjem i trenutno završavam novu sljedeću knjigu, bit će to roman, nadam se do leta i onda ćemo na jesen opet da pravimo promocije ovde u Herceg Novom i drugde po regionu. Nekako, evo, rekli ste da ste ovdje praktično stanovnik, ili tako? Herceg Novo već koliko? 10 godina? 10-11 godina, da. U stvari sad je 12 već. Već 12. Čini mi se da onako vam prija naš grad i ima puno nekih priča koje vrijedi ispričati i nekako, niste ni prvi, ali ni posljednji, neće se niko uvrijediti ako to tako kažem, ko je zaista osjetio jednu dobru atmosferu i ko se osjetio dobrodošlim ovdje u Herceg Novom, prosto dobija taj neki stvaralački impuls, ima puno inspiracije. Tako je. Ja sam pre 2011. kupio jedan apartman na Savini i odande je takav pogled na ceo ulaz u Boku i na Lušticu i Prevlaku i na grad, da je to veoma inspirativno. Onda sam tokom tih godina upoznavao Novljane i profesionalce u oblastima kulturnim i umetničkim, a i naravno ljude koji tu žive i rade i borave. Imam dosta prijatelja iz Beograda koji su ovde takođe imaju svoje stanove ili kuće. Tako da imam velik krug prijatelja i to je kombinovano sa ovim novskim klimom, sa ovim predivnim pogledima, sa predivnom atmosferom u gradu, meni vrlo inspirativno. A kad sam istraživao u pripremi ovog mjuzikla, upoznao sam i tu istoriju i šta je sve tu bilo, i zemljotres, i železnička stanica, i šine, naravno, Meljine, Zelenika. Na sjajan način ste, izvinjavam se što vas prekidam, ali moram da kažem, na sjajan način ste zapravo uspjeli da nas, publiku, sve one možda, hajde dobro mi ovdje koji smo odavde poznamo, ali posebno ja vjerujem bilo interesantno ljudima koji su vidjeli to u drugim gradovima, koji možda ni ne znaju toliko o istoriji Herceg Novog, ali na sjajan način ste nas proveli, spojili i razne stvaraoce, razne epohe ovdje. Tako je, to su i komentari koje dobijamo sa ovih gostovanja. Naprimjer, u Podgorici su nam rekli, pa tek sad vidimo kako je Herceg Novi interesantan i divan grad. Naravno da to nije zasluga samo mjuzikla, ali je to jedan mali doprinos propagaciji ideje o dolasku i boravku u Herceg Novom i upoznavanju svega, svih kula, svih šetališta, svih plaža, restorana
kao i kulturnih institucija, kao što je i ovaj Haps, kao što su muzeji, Andrićeva kuća i ljudi su uvek vrlo zadovoljni kad dođu i posete Herceg-Novek, uvek vole da dođu ponovo i kad dođu ponovo uvek ima nešto novo da se vidi. Stalno su neke nove izložbe, neki novi prostori, na sve strane se zida, tako da je vrlo prijatan grad i vrlo prijatan za boravak i za život ovde, a naravno i turisti uživaju kad dođu. Nisam vas pitala, evo, znači pripremate novu knjigu, ali jeste li inspiraciju pronašli u Herceg-Novom i da li je Herceg-Novi barem jedan lik u toj vašoj knjizi? Da, naravno, pominje se Herceg-Novi, pominju se likovi. Moje priče, sve koje sam do sad napisao, su na manji ili većoj meri vezane za moja neka lična iskustva ili iskustva ljudi koje dobro poznajem. Ovaj srebrni veliki činija od 10 kila srebra se našla 2000. kod mene privatno u kući na stolu kada je čovjek doneo da je prodaje u ovoj agenciji u Londonu, ovoj aukcijskoj kući. I tako sam saznao za tu priču tog predmeta koji je 20. vek proputovao preko Srbije, iz Rusije preko Srbije i cele Evrope i vratio se 2000. ponovo u Englesku. Pijanino u blatu je moja autobiografska priča 90-ih kad sam odlazio iz Jugoslavije u raspadanju u Beč i posle u London, pa gde sam sve živeo po svetu. To je priča o nama koji smo odlazili i sećali se lepih vremena koja su potonula nekako kao ova kuća na naslovnoj strani. Srećan čovek je priča o poznaniku Jevrejinu koji je prošao ceo 20. vek na sreću, malo bolje nego veliki broj Jevreja koji su tragično završili. On je prošao sve to, ali je uspeo jednim dobrim, pozitivnim stavom prema životu da to sve preživi. Tako da su moje priče delimično autobiografske, uvek uključujem neke lokalne znanja i priče koje imam. Tako sam radim na ovoj knjizi koja će se zvati Cvet kamilice i koja će takođe imati likove i događaje vezane za Herceg-Novi, ali to ostaje da vidimo na leto kad budemo objavio tu knjigu. Evo, rekli ste tokom ljeta onako, bit će prilično radno za vas. Negdje ste planirali kraj ljeta ili tako, početak jeseni, da knjiga konačno dođe ovako u naše ruke. I evo, brzo će nam ljeto proći. Ja se toga plašim, imam malo vremena. Brzo leti vreme, moram to da završim. A imate energije dovoljno. Da izdamo tu knjigu sa mojim beogradskim izdavačem, Kreativna radionica Balkan. Pretpostavljam da ćemo krajem leta to završiti, tako da bude spremno i za promocije, a i za Beogradski sajam knjiga. A i za Novski sajam knjiga letos nisam siguran da li će stići. Pa nadamo se, eto, nadamo se, puno energije ima, vama energije ne nedostaje, ne nedostaje ni ideja. Hvala vam velika i pa se vidimo, naravno, da sanjamo zajedno o Boki. Hvala i vama i pozivam vaše gledalce da, ko još nije video ili ako je video i dopada mu se, da dođe ponovo 30. u nedelju na kraj Hapsa i na musical San u Boki. Da uživamo zajedno. Hvala vam velika još jednom. Hvala i vama. U nastavku imamo još samo malo